Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе. Мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Балхӣ, яъне ноҳияи Калхозобод, панҷшанбе бозор. Наворо сар кунем аз гови гусаладор. Гусалаш мода саҳар бега 5 литр шир. Мана чочош бародаро. Нарх навош 20000 сомон будааст. Мана гуножинчаша, гуножинчаи баъзе багдора. Мана марҳамат. 20000 муомила. Бозор чанд кад ака? 16000 сомон када надодааст бародаро. Гуножинчаша ҳам иншоалло якта моли нағз мешавад. Соҳ саломат калон шавад. И чанд пул буда ака? 20000. Қисирай буғуз. Қисир. Гуножинча бародаро. Беҳад гуножинчаи калони буз бала. Бозор чанд кад ака? 16,5-17,000 сомонӣ бозор кардааст. Гуножинча неки беҳад калон, барои молкунӣ беҳтарин вариант. Бародарш базеб, хеле стойкошам рост. Моли калон хулас. Беҳтарин варианта, фақат гап дар сумша. Сумш маъқул боша, ина марҳамат. Бародаро савдо шудага якта гови маҳаллии бур. Хатти буқачаш, гусолаш буқача будааст. Гусолачаш созайники ғавсагай. Мана чочош бародаро. Ака ширша маълумоташа нагирифтем, ҳамҷа бародар гуфт 16000 сомонӣ савдо шудага. Ҳами тақрибан расчоти 4-5 то 6 литра гирифта мегирем. Пистоныш камтар калонтар буда, яко чанд вақта ширшай намедонем. 16000 сомонӣ гови гусаладори буқачадор. Говам неки гови ёшай. Ё якимзойшай, ё дуюмзойшай. Марҳамат. 16,5 да харидааст. Нархш созай ба фикрам ки. Бародаро гови гусаладори зард хатти буқачаи калониш. Буқа рафтагай бо? 4 моҳ буқа рафтааст бо. Олиам мемакидай неки. Изо букашаи буқа. Чанд пул гуфти ака? Мана чочош. Пистоныш хеле калон будаю. Нақша чанд гуфти ака? 23000 сомонӣ муомила дора. Бозор чанд кад? 19300. Шириш чанд қа боша? Ёд намедишон? 6 та ҷуштестай бародаро. 6 литр. Шириш соз буда, оз мерам. Шириш соз буда, значта. Гусалаш хеле калон, 4 моҳа буғуз. Буқача бо гусалаш. Марҳамат. Чанд пулаи? Гои аргинал. 14000 бораи канали. 14000 сомонӣ. Касоне ки гови арзон пурсид, ина марҳамат. Гусалаш гуножинча 14000 сомонӣ. Шириш чхела шириш? 4-5, 3 литр ам бугу? 3-4, анам хел бугу. Бегу салам, 3-4 литр. Ба як хатти шахра бак катиям. Тамом. Бозор чанд кад ба? То 12000 сомон карда. Шахра бак катиям. Зодага 4 та? Не, бе дам О. Дандонша нишонтеки, ам паспортш ами дандоно шайда. Ина дандонош. Ёша ака. Тамом. 12 бозор кадай бародаро. Надодааст. Гарантия ёхи? Гавзан. Як ҳафта гарантия. Мебарем меҷишен, баъд сумша метен як ҳафта. Тамом. Номерота гавзан. 937 77 03 79. Харидоро боша марам. Адрес куҷода? Адрес Калхозобода. Кадом деҳа? Часкаи айни Калхозобод. Харидоро боша марҳамат. Бародаро якта дига гови гусаладори бақувват 25000 сомонӣ. Нархша бигем, аёд намроя. 25000 сомонӣ гусалаш бошад. Мода будааст. Гусалаш мода хеле гусалачаи поча баланд. Иншоалло ранги очаш моли калон меша, вали нофош ғалтидаги нест. Нав гусала кардагӣ. Як вақтишта бародаро 4-4,5 литр ҷӯшидастем мекард. Ду вақт 8-9 литр
جوشته میگن الیچا یگان جایی چی نداره میگه نگرانش کتی و گوسالاش خیلی دیده اونا خوچه بلند پشت رو انشالله رنگ وچش کوی کلو میشه 25000 نرخش معامله داره سحر بگه 8 لیتر شیر بازار قancha qildi 18 ay 18 تا 19000 somoni را bozor kardi است برادر ay 18 تا 19 را مرحمت برادر اینا شورای قربانی قریب که همش یک خیل размер 3500 میگه لبویش 3500 باز معامله داشته همشه کوتره 3200 سومونی کرده نداده است برادر 3200 نداده است اگر یک تا دوتا بگیره میگه 3500 میتی جدا کده مخلوشه میگیره میگه با یگان سو میگذره میگه ای 35 3500 خیلی یک تا دوتا باشه 32 نیوز همی 33 34 دو دسته اینا که کشتن نمیشون یکی اینا رو گرفته با فربه کنیم با خوبه برادر این یک تای دیگه گوی سیاه نرخش 23000 سومونی قطعی گوساله شه سهار بگه 6 7 لیتر شیر نغز داشته است مولی احلای میگم گوسالش بقچه اونوجی مودا بوده است پستونش هم خیلی کلان 6 7 لیتر شیر داشته است سهر بگه بزرگ چند کرد بزرگ 20000 سومونی بزرگ کرده منه گوسالش زوره ایره چوچوش علاهیده موضوع زور بوده 988 00 04 84 خریدار باشه مرحمت نای برادر میفروشه گوسالش موده اینا برادر یک تا گوی سه جانه همون گفتی صاحبش سه جانه گو بوده سه جانه که مقصد او 5 ماه رفتگه اینا گنوجینش هم خریب که نمی گو شده که یا خیلی گو دم کلون گنوجینچش یک ساله گذشتگه یک ساله شده منه 40000 سومونی شکم شو سیر کنی تو حاضره 10 تره جوشیده استیم میگه پروداشم پرودای علای سرشیر 40000 سومونی معامله داره بزرگ چند کرده که 32000 سومونی بزرگ کرده است نمیایی که نترس کامیرا آدم نمیخوره 32000 سومونی بزرگ کرده است نداده است جای گنوجینچه اومدیم برادر گنوجینی قصیر نه سودا شده 8300 سومونی خیلی فر بچه که قدش پسترای فر بچه برای گوشت که 8300 سودا شده است برادر یک تا بخای کرپت برای بستن 17000 سومونی میگه نقشه معامله داره میان دراز برادرش بزیب سیم سالش هم میپرسیم اکو ای حسابی ما بگیریم همین یک ساله ایده پلیس مینساز میپرسیم یک ساله و 2 ماه یا یک ساله و 1 ماه از با صاحبش میپرسیم که چی میگه بازار 15000 سومونی کرده نداده است سالش صاحبش ولی یک ساله نشده میگه یک ساله نشده باشد ولی دندانای گوسالگیش خطی استادگی برادر